চালাবেন ইংরেজি নহে আর 2022 মাহিত বালে মাহারে রসিকীয় মাডুয়া কুড়ুমুঠুতে আদি জাকজমক সালা মাকলা হাই স্কুল জায়গাত জায়গাত আদিবাসী মাহাকো মানাও কেদা মারাম পেরা লেকাতেই তাহেকানায় শ্রীমতী মানতীয় সোহাগী মুর্মু ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল কলকাতা নগর কমিটির সদস্য সভাগমকে লেকাতে তাহেকানা সুখচাঁদ সরেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার নাম তিনি মানতন বাদল হেমব্রম उत्तरपाड़ा कतरंग म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन मानतन खोकन मंडल और माझी बाबा माझी हपन हपनेरा सानाम को मितकाते आदि भारी भरम जगत जगत आदिवासी माहा को मनाव केदा उनारिया चित्रगुप न्याल गोल लगी नितुदबन आजम गलिगी मानतनी लता सरेना दामन कथा को लाहती लगी गोटा धरती जगत के उन्हें भावना ताहेना चालाव दिन सेमा विश्व आदिवासी महारेना थीम दो ताहेना आदिवासी को तायनम में बबुल ताहेना सालम को दिलो कते समाजीय सृजनपन लाहाय साव सावते आर मिटेन जॉब ताहेना 2032 साल धबी आदिवासी को जाना माना चर्चा तालाते अकोआ अड़ीचली नागाम केटे रका नेस दो नुआरिना थीम दो हुयुकना आदिवासी तिरलो को उठनो रका और रुखिया साव सावते साडिस गियाते उनको हरबो नुआरिना उन्हें भावना दो यूएनओ मेनका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रेना वर्किंग ग्रुप बढ़ती कायते को उन्हें भावना देना जावसर माके 9 अगस्त दो अडी जागजमो काते को पालन लेना मेनखान उना टाइम तो आदिवासी भलाई रेना उन्हें भावना आदिवासी आइदर उन्हें भावना आदिवासी को लाहंती उन्हें भावना खनबन छाड़ा कारण अब आंदोलन दो उनके लहा जखन अब नागाम अब संविधान मस्त एवं बढ़ाया तबे के जागरण दो रिटिरते हुई भारत देशम रेना संविधान ले लहा संविधान रेना प्रस्तावना एकाल के ले जरूर संविधान रेना
লাতার গোতাক হড় লাগি সামগ্রিক উৎনাও লাহা লাগি সংরক্ষণ রেনাᱜ সুবিধা মেনাগᱼᱟ আর নোয়া হো সংবিধান ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তপশিলি জাতি উপজাতি কোয়া সামাজিক আর কাউডি আড়িতে লাহা লাগি সংরক্ষণ ব্যবস্থা দহ মেনাগᱼᱟ আরো নোয়া সংবিধানে ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ লাতার গোতাক হড়াᱜ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ᱫᱚ হামেশা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ आदिवासी को लगी तपशिली उपजाति जहां शेड्यूल ट्राइब कथा दो साइमन कमीशन 1935 साल रे व्यवहार लेना उना लेकाते तपशिली उपजाति अकय बन मेता कोआ नोआ कथा दो लई मेनाआ संविधान रेना सेक्शन 342 और सेक्शन 366 सबसेक्शन 25 रे राष्ट्रपति सरकारी विज्ञप्ति ताला रे तपशिली उपजाति कोआ नोते स्पष्ट सही लई जरूरा सेक्शन 341 सबसेक्शन 1 रे संसद क्षमता एम मेनाआ संसद आईन सभा रे पास काते नतुन उपजाति तालिका रे ᱧᱩᱛᱩᱢ को छटिए ताको तपशिली उपजाति को लगी लोकसभा और विधानसभा रे संरक्षण रेना व्यवस्था मेनाआ संविधान रेना सेक्शन 330 और सेक्शन 332 रे 73तम संशोधन आईन तालाते माबन आजम को केतया मानुतानी लता सरेरा दामान कथा को आरो मित अनलियो मानुतान अनल हेम्ब्रमा दामान कथा को बन आजम को लेताई गया भुवो सार्टिफिकेट धारी आज सरकार सामर्थ्य विश्वास सब सार्टिफिकेट सामकाज सावतालेर नामे बेरोচ্ছে আমরা তো দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক এসটি মেরিট লিস্টে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারিতে ইঞ্জিনিয়ারিংতে মেরিট লিস্টে কাজের নাম সরকার বিশ্বাস মজুমদার আগ্রহ শর্মা গুপ্তা কিভাবে প্রশ্ন করব না সমস্যা বাড়ছে প্রকৃত আদিবাসীদের যারা সত্যি নিজস্ব পরিচয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাইছে স্বমহিমায় নিজ ভাষা সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে যারা বিশ্বাস করেন কবি সারদা কিস্কুর বাণী বহুত দিরুক তাহেন খনা গুজুক পেশা হামুর কাতে গুজুক পেশা দিশম ভাষা আমি এই হুলগরিয়াদের শ্রদ্ধা করি নিজে গর্বিত হই আদিবাসীর পরিচয়ে আসল কথা হলো আমার কথা আমাকেই ভাবতে হবে আমার কথা আমাকেই বলতে হবে আমার কাজ আমাকেই করতে হবে আমার ইতিহাস আমাকেই লিখতে হবে আমার ভাষা সংস্কৃতি আমি না ভালোবাসলে অন্য কেউ ভালোবাসবে না এই কথাই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বলে গেছেন একটু আগে আমরা শুনলাম আমা পড়াক লাগে আমার দৌড় লাগে জানাই তো বাইরে না আগে গেলা সাঁওতালরা অনেকটা এগিয়ে গেলেও একদিন তারাও বিলুপ্তির পথে ছিল হীনমন্যতায় ভুগে নিজের ভাষা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে গিয়েছে সাঁওতালিদের কথা বলতে চাইল না অবশ্য এখন এ ধারা বজায় আছে তবে সংখ্যাই কম শহরাঞ্চলে একটু বেশি এক সভায় বলেছিলেন সাঁওতালদের এই ধারা যদি বজায় থাকে তাহলে 100 বছরের মধ্যে সাঁওতালি ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে সে যাই হোক ওনার এই কথা বাস্তবে রূপ পায়নি এমনকি ওই সময় সাঁওতাল মাঝি পারগানারাও অন্য জাতে ওঠার তাগিদ দেখিয়েছিল 1927 সাল পূর্ব সিংভূম চ্যানেলজুড়িতে মাঝি পারগানাদের সভা হয়েছিল সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এবার থেকে সাঁওতালরা আর হাসদা হেমব্রম সরেন কিস্কু মান্ডে মুর্মু পদবী ব্যবহার করবে না নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেবে আর রায় পদবী লিখবে কিন্তু ভাগ্যের বিফল সেই সময়ই সাঁওতাল সমাজে আবির্ভাব ঘটল মহাকবি সাধু রামচাঁদ মুর্মু এবং পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সাধু রামচাঁদ মুর্মু গান লিখলেন সেই গানের ভাষা সেই গানের সুর আদিবাসী
जीवन के छुए गल रसिका माडुआरिनी पार्षद मानतन सुखचाँद सरेना मिदबार कथा दिलाबन आजम गलिगे रपड़ होए लेना ये भारत रे आदिवासी को लाहांती चे लेका होयोगा बछर बछर कोटी कोटी टाका रना खर्चा होयोगा बाजेट रे जहां हिसाब ते खर्चा ओना हिसाब तो डेवलपमेंट बनुगा यदिओ अडिका कारण को व्याख्या करा मूल कारण तो निया आदिवासी को निजे भितरी से जुड़ी चेघावना बात है काकोआ आदिवासी जुड़ी बात को मोनेया के हाले लहांती लहां के तरह भइयोगा पको एके बात हाले आर मेटा कथा अब नोए एनिमल प्लान को बन नेल गया ये पीरन कड़ा आरे नौका दारे को ये मेटा तलु कौन लो अनी गति दारे को मेटा नको कड़ा जब डॉल रे को दाहे ना मेटा तलु भवा को तो दारे से पूल भवा को तो दारे मेटा नको तलु से पूल नको सेरा करते तो जम को आकना चिकते उनको अपना जमीन पर उनको पालन पर जहाँ तक सामना करते के बेटा को सहाया आप एकला को मलाया नवाबो ब्रिटिश पॉलिसी को रहेगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब आदिवासी को अड़ी रकम से डिवाइड करना परिकल्पना चलाना और अब जहाँ बिना पर शिक्षा को उतारे होना abah mau kata cara, abah belajar cara, abah orang mau dulu juga, baca mau dulu juga, tapi masih dulu karena agak mereka orang berarti deh, kan kalau asal kalau dia, tapi masih coba ayo kan, tapi masih percaya kan, tapi masih dulu pun ada kan, bahan kita dengan cara abuah sanama panca bapak karya menana lagi bapak bapak tenge dusi kamarwan yang ada kata yang kau buat kita mau kaya orang mau deh jangan lawan saja orang orang dengan orang jangan lawan saja mas berarti nama jangan lawan saja dusi dengan orang beda apa nabi pasti ayo orang ayo panca ayo mau belajar Pargana ko arange Pargana arang channel nodegi muchut kida Johar